किए कहे पूजा उपासना प्रार्थना हेउछि धर्म, आउ किए कहे अन्यर उपकार करबा हेउछि धर्म। किए कहे शास्त्र पाठ धर्म तो आउ किए कहे कर्तव्य पालन धर्म। किंतु शास्त्र वाक्य हेला आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। अर्थ जहा तुमको भल लगे नाही बा जहा तुम प्रति प्रतिकूल बोली मने हुए से प्रकारर आचरण अन्य प्रति कर नाही। एहा ही हेउछि धर्म। जेमिति निज प्रति जहा प्रतिकूल से आचरण अन्य प्रति कर नाही, जेमिति निज प्रति जहा अनुकूल बा निज प्रति अन्य माने जेउ आचरण कले बा जेउ व्यवहार कले तुमको भल लगे अन्य प्रति सही परि आचरण करि चलो, ताहा ही हेउछि धर्म। महाभारतर कथाटे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा द्रौपदींकर 5 पुत्रକୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହତ୍ୟା କଲେ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣି ଶୋକାକୁଳ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା କରେଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଶୋକ ବିଧୁରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, ପୁତ୍ରହରା ମାତାର ଦୁଃଖ ମୁଁ ମୋ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପାର୍ଥ, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଗୌତମୀଙ୍କୁ ସେହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ନ ହେଉ ତୁମେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ସେଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏହି 2 ପଦ କଥା ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମଥାକୁ ନୁଆଇ